Всем доброе утро, друзья. Продолжаем писать историю прохождения Fallout New Vegas. Сегодня у нас 8 глава. Будем кошмарить Легион, наверное. Поработаем сначала на них немного, а потом будем их бить. Так, Fallout. Вот у меня Fallout. На последнем стриме он меня прямо задрал вылетать. Сохранил, не сохранил у меня там все. Так. Возвращайтесь к Цезарю. Нет. Быстрая фрисайт. Да. Сейчас мы посмотрим, влияет все-таки там это на... А где у меня бун? Где-то я его оставил. Так, ладно, летим тогда к Цезарю. Цезарь туповат. Кайсар. Вот это вот, но с ней, видимо, походить надо, да? Кесарева. Уничтожьте бункер. Карта. Так, и смотрим за репутацией, получается, у остальных. Боже, я думал, опять завис. И... Что мне куда-то... Блин. Вон он. Caesar has permitted your weapon. Так, идем. Well, you're here ahead of schedule. I suppose this is where I wanted you to end up after all. I knew I could rely on Caesar to give you back the platinum chip. It's a facility I built many years before you were born. You might think of it as a kind of barracks. You'll understand soon enough. Was that meant to be a shocking revelation? Of course Caesar wants it destroyed. He's afraid of what the bunker might hold, and rightly so. But you're not going to do that. You're going to do the smart thing, and work for me.
I don't respond well to... The platinum chip is a data storage device. I need you to manually upload the data from the chip to the facility's primary computer. There's a terminal at the other end of this facility. There's a complication. While I can broadcast to this screen, I can't control any of the facility's systems. That means I can't deactivate its security bots, most of which appear to be active according to the status board I'm looking at. My army will do what an army does best: defend territory from invaders and maintain order. The same equipment failure that prevents me from remotely operating this facility seems to have activated its security robots and turrets. There's a security room near the base of the stairs. Perhaps you can deactivate them yourself. I like to think you have enough sense to do the right thing. The rewards for doing so are immense, as are the punishments for not doing so. Наглый засранец. Так, тут что такое? Да вы задолбали, блин. О, попал. Гача. Так, братик, а можно ж тебя металл? А зачем он мне? Сдать кому-нибудь только, если у подножья лестницы дверь. А, вот она. Нул. Survived. Idis. Missiles. Supplies. Да fuck you. А, ты нет, что ли? А, вот. Так, survived missile supplies. Перья. Хотел ведь на них тыкнуть. Отмена тревоги минус турели. Нет. Еще раз, два, три, четыре. А, да. Получается brainwaves. Ладно, сброшу нахрен. Сейчас сломаю все. А, ну и все получается. У нас там только пара роботов осталось. Пустая бутылка. Пульверизатор. Ни хрена нет. Я на прошлой трансляции тут был. Все разнес как бы. Вот я только единственное, что не понял. Я что, перегрузился? О. Плазменная винтовка. Две штуки у меня их. Починил. Импульсная мина, осколочная граната. Кстати, у меня... Вот он килограмм весит. Ладно, разная помощь. Ядер кола Виктория. У меня ее до хрена. Выпьем.
Выпьем, выпиваем. Так-то все равно бы вас развалить, конечно. Что толку-то? Батарейки пособирать. Это что? Шерстяная банка, металлолом. А эта дверь открывается не здесь. А где мой? А вон он. Вон братки стоят. То есть два варианта. Энергетическая батарея. Так. О, у нас тут радиация, да, шпарит? Опит. Голова повреждена. Реактор перегрузить можно, понял. Кританул. И еще тут тоже, да? Но делать этого я, конечно же, не буду. У меня будет своя армия. Ауч. Что, стрельнуло в меня? Так, здесь... Какого хрена? Так, сохранимся здесь. Сохранить. А можно как-то его... Нет, да? Вантус. Вантус очень нужная хрень. Консоль управления, секьюритрона. Так, ну мне все надо. Медицина 70. Скрытность, ремонт 70. А что, они маршировать начали там, что ли, или что? Готово. Блин, перк не дали. Как заблокирован? Зачем вы эту дверь? Хотелось бы ее открыть, конечно. Мистер-помощник. Ой, ты где? Протектотрон в бешенстве.
Что за звук, блин? Эта дверь открывается не здесь, а здесь. Тогда. Что за ну? Your work here is done. Return. You have a very bright future ahead of you. Thanks to your actions today, so does the rest of mankind. Понимаю. Блин, а как туда попасть? Что там вообще есть за этой дверью? Вот тут вот что есть? Там что-то есть. Видимо, надо вот потом сюда вернуться. Так. You've carried out Caesar's will. Да ладно, чё? Так, Бенни, Бенаси. Some of the slaves have been spreading stories about them burning. You must enter Caesar's А до этого пускали. True to Caesar. О, б. I felt the ground shake a while ago. I'll take that as a sign. There are rewards for doing as I command. Today, your reward is vengeance. You get to decide how Benny dies. Go to Benny. Let him know what you've decided. My Praetorians will perform the execution. Unless you want to perform it yourself. You need to work on your bloodthirst. We won't speak again until... Walk away if you want, but if you do, he's going up on a cross. You're still... А, то есть я не могу его I felt the оставить. ground shake a while ago. Go... Consider it the... Ага. Здорово, пес. So, baby, what did you find down there? So, all this time, the old man had an entire army on layaway? Clever player. Just imagine the look on Baldy's face when those Securitrons come pouring out on Judgment Day. I'd pay to have that bronze. So all you gotta do is talk to Yes Man. Figure out how to set things in motion. Make Vegas a town I would have been proud of, baby. Let it swing. I see. And how's that gonna happen? Machetes at 20 paces, hey? You're a class act, baby. Not to say I'm gonna make it easy for you.
Так. Костюм Бенни. You here to fight in the arena? So, light armor and machetes only. The challenger, the one who asks to enter the arena, may be pitted against one or more opponents. All matches continue until one side is dead. No exceptions. Most of the time, it's some young legionary trying to make a name for himself, hoping to get noticed by Caesar or the Praetorians. We pit slaves or prisoners against each other once in a while, but it's not much of a show. They're usually too reluctant to kill each other. I set up the fights, keep track of prisoners available, and... like... a great warrior. When he was but a recruit, I watched him kill 10 men in the arena with his bare hands. He doesn't feel pain, and he never ever shows mercy. If all legionaries were like him, the Legion would be invincible. Yeah. It's not something we like to speak of. The Burned Man was our greatest warrior, even greater than Legate Lanius. But he failed Caesar at the dam. He's been dead for several years now. But the rumor is that Caesar has scouts out looking for him all the same. The Burned Man was a very tough man. Я не перегружу. Ну, блин. А мой на арену пойдет со мной? Ладно. True to Caesar. I'm sure you found Benny's demise pleasing. The destruction of an enemy? There are few things more satisfying. Let's press on, shall we? As I was telling you before, I want Mr. House out of the picture. You have an interest in his death, too. If he knows that you destroyed his gadgets beneath the fort, he will strike back. You know where to find him. How he dies, I leave up to you. What? My Praetorians embody the martial ideals of my legion. Each one of them has done enough conquering and killing to deserve the rank of Centurion. Instead, I invited them to join my guard. So the invitee chooses whichever current guard he thinks is weakest and challenges him. The fight is to the death. It keeps them from getting complacent. Lucius has been the head of my guard for 5 years now. He was a subordinate guard for 8 before that. No invitee has dared to challenge him yet. Maybe it's an issue of respect. He is getting on in years. What else did... Vulpes is the best of my frumentari. A remarkable individual from an unremarkable tribe south of the Utah. He was brought into the Legion as a boy, survived training, fought well enough as a legionary to be promoted to the rank of Decanus. Then in battle against an unimportant tribe, he broke ranks and led his contubernium through a hole in their defenses to capture its chieftain. Well, his Centurion wanted him crucified for disobedience, so I made him a frumentari. Whatever I require, infiltration, assassination, dramatic atrocities to break the spirit of the enemy, etc. They're mentally flexible. They operate behind enemy lines for extended periods, imitating the enemy's customs without becoming sullied. In all these things, Vulpes is a master.
Linnaeus is the greatest of my battlefield commanders. Some might call him a great man. Once, he was the greatest warrior of the Hydebarks, a tribe of the Arizona. Maniacal in battle. Sometimes he'd ambush Legion patrols by himself. When after several months we found and surrounded the Hydebarks camp, their chieftain raised a banner of surrender. The warrior, who was not yet Linnaeus, went insane with rage. He struck down his chieftain and attacked his own tribe. He killed 15 before they brought him down. He didn't die, obviously. I had him tended to. He was maimed, most of his face torn off. It was days before he regained consciousness. When he did, I went to his bedside and showed him the helmet I'd had forged to cover his face. I said he could have it if he'd fight for me. He accepted, on condition that he be allowed to kill the surviving males of his tribe. I said, make it the adult males, and you have a deal. Linnaeus is savage. Savagely loyal, too, but only to me. He has no love for my legion. But this has its uses. He has no attachment to his men, no compunction about battlefield losses. All he cares about is destroying the enemy. When another legatus or a centurion fails to achieve results, I send Linnaeus to make things right. His first step is to beat the failed commander to death in front of his assembled troops. Then he orders the ritual of decimatio. It means decimation, but in ancient Rome the word had a very specific meaning, a punishment for cowardice. The legionaries are lined up in ranks. Every 10th man steps forward and is beaten to death by his brothers. It instills a certain robust obedience. Yes, this time my legionaries will be more frightened of the commander behind them than the enemy before them. There will be no failure this time, no retreat, no years of gathering slaves and resources for another assault. With Linnaeus to drive the legion forward, the dam will be taken. It will be our bridgehead across the Colorado. It's not going to happen again. That's all I have to say about it. And I've heard it's a bad idea to tempt the wrath of Caesar. Change the subject. What? I'll hand it to that piece of shit. He was determined. He used some kind of old-world stealth device to get across the river in a Legion boat. Seems the device ran out of juice once he got here, but he was dressed like a legionary. He was caught just outside the weather station. See, thing is, he didn't change his hairstyle. To go to all that effort and fail. Да, он не очень умный. He was brought before me along with the platinum chip. That's how I knew he wasn't some kind of profligate infiltrator. Benny tried to sell me a story, but Lucius has a way of coaxing the truth out of captives. Everything just comes spilling out. What? Do you want my opinion as a former citizen or future conqueror? As a young man, I was taught to venerate President Tandy of Shady Sands, the founding mother of the new California Republic. Did you know her presidency lasted 52 years? And that her father, Aradesh, was the Republic's first president? Does that sound like a democracy to you? Or a hereditary dictatorship? Because the council didn't dare oppose her. She was too popular. She had the people's love. So things ran smoothly, more or less. And as soon as she was gone, as soon as there really could be democracy, what happened then? Ever since losing its queen, the NCR has been weaker, more diffuse. Democracy has been its weakness, not its strength. Greed runs rampant. The government is corrupt, accepting bribes from Brahmin barons and landowners to the detriment of citizens. The NCR is a loose conglomerate of individuals looking out for themselves. It's lost virtue. No one cares about the collective, the greater good. It's not built to last. I'm just hastening the inevitable.
Of course, the most powerful my legion has faced. Also the first to which I am ideologically opposed. Until now, every tribe I've conquered has been so backwards and stunted, enslavement has been a gift bestowed upon them. My conquest of the Mojave will be a glorious triumph, marking the transition of the Legion from a basically nomadic tribe to a genuine empire. Just as my namesake campaigned in Gaul before he crossed the Rubicon, so have I campaigned and will cross the Colorado. I know he's a coward, hiding behind an army of robots ensconced in that tower of his like a wizard in one of those Grognak comic books. Some say he's a man, others a machine. I don't care. He's in the way. I've analyzed the region's tribe to determine how they might be useful. I may tell you. Ironically, I was born a profligate. My family lived not far from the Great Boneyard. She found work at their library, cooking and cleaning. I learned. Oh yes, raised in that tradition. And the teaching stuck. I was taught it. I may have taken the torch part more literally. When I was 20, the followers sent me east to Grand Canyon. It was my first expedition. Just me and a physician. As an anthropologist and linguist, my assignment. If you think it's worthwhile to make smart people learn how to talk like backward savages, you're a follower of the apocalypse, or an idiot. Anyway, we met up with a Mormon missionary who already knew a bunch of dialects. But before that went too far, the Blackfoot tribe captured us to hold us for ransom. They were a backward bunch, but the real problem was they didn't know how to fight. The Blackfoot were at war with 7 other tribes, each just. It's one thing to be taken hostage, another to be lashed to a sinking ship. I taught them how to use the guns they already had, how to strip and clean them, how to breathe when... They looked at me like I was some kind of a sorcerer. So I taught them how to make explosives. Понятно, подчинил себе племя. It's that there's a lot of Манипулятор. Divide et impera, divide and conquer. I led the Blackfoot against them. When they refused to surrender, I ordered every man, woman, and child killed. When next, I took one of their envoys to the Ridgers village and showed him the corpse piles. This was new for the tribes, you see. They played at war, raiding each other, a little rape and pillage here, a little ransoming there. I showed them total warfare. Like I said, there's a lot you can learn from old books. Kaibobs joined me, and the Fredonians after that. All the pissant tribes. I knew from the start I'd need to eradicate this plague of tribal identities, replacing them with a monolithic culture, a uniform identity. So that's what I did once my confederation of tribes was large enough. I crowned myself Caesar and created a single great tribe. I sent Calhoun, the follower captured with me, back west with a message that I should not be interfered with. Joshua Graham, the Mormon interpreter, stayed with me and served as my first legatus. That's right. Decades of warfare, absorbing lesser tribes, gathering power, forging the dross into a vast, razor-sharp scythe. My legion's expansion has never ceased. Much of the Utah and Colorado and all of Arizona and New Mexico are mine. We have cities of our own, but nothing compared to Vegas. Finally, my legion will have its Rome. I used Imperial Rome as the model for my... I'd seen what had become of the NCR's attempts. Rome was a highly militarized autocracy. It dedicated its citizens to something higher than themselves. In Rome, I found a template for a society equal to the challenges. A society Ой, that could как ты prevent много mankind говоришь-то. from fracturing and destroying itself in this new world. Да понятно. Вы говно, НКР говно, Мистер Хаус говно. Все говно. It means a nationalist, imperialist, totalitarian, homogenous culture that...
long-term stability at all cost. The individual has no value beyond his utility to the state, whether as an instrument. No, I'll destroy it because it's inevitable that it be destroyed. It's a Gelly. How do I put this basically enough? It's a philosophical theory. The fundamental premise is to envision history, which inherently contains or creates its opposite, an antithesis. Thesis, but the resolution of the conflict yields something new, a synthesis, eliminating the flaws in each, leaving. The bombs wiped the slate clean. Human civilization descended to a level of ignorance that effectively set our cultural progress back to zero. The NCR has all the problems of the ancient Roman Republic. Extreme bureaucracy. Just as with the ancient Republic, it is natural that a military force should conquer and transform the NCR into a military dictatorship. Thesis and antithesis. The Colorado River is my Rubicon. The NCR Council will be eradicated. But the new synthesis will change the Legion as well. From a basically nomadic army to a standing military force that protects its citizens. It's called an autodoc. As the name suggests, it's an it can treat broken bones, cuts, punctures, scrapes. Sometimes I bestow its use upon someone I favor. Makes for a powerful gift in a culture that forbids painkillers and is largely ignorant of medical science. Еще раз спросить. What? Good. Don't know what kind of security he has inside the Lucky 38, but if... Так, с этим все понятно, с Б непонятно. Was there more for us to discuss? Ah, yes. We are forbidden from speaking his true name. The Burn Man proved dangerous, unpredictable, and impossible to kill. He helped Caesar form the Legion. Все? What? А где-то еще был же. It is a great honor Lucy. for anyone outside the Legion to get an We recently obtained an artillery weapon, but we don't have the part or the skill. The tribe calling themselves the Boomers is obsessed with such weapons, I've been told. He's the best warrior in the Legion. A full legionary by the time he was 12. He's never lost a battle. Had the Legate been in command during the Battle of Hoover Dam, No. Legate Lanius is Caesar's second. The Legate replaced the Burned Man. The Burned Man was Caesar's advisor and general when the lead... On Caesar's orders, the Burned Man was covered in pitch by the Caesar has forbidden us from ever speaking his true name again. It's a tradition in the Praetorians to specialize in unarmed combat, because... However, our unarmed techniques favor offense over defense. We can charge the enemy and flatten him with our first strike before he can... Так. Girls and women were enslaved, and many of... We were savages. The lead... Ну, понятно, стокгольмский синдром. Так. Caesar has taught us that over-reliance on firearms... We had the numbers, but not the tactics. The NCR Rangers are the... Так, подожди, сейчас я рукопашку хочу выучить. Мир бокса. Без оружия. Yes. Do you... Of course. This will...
Yes. Гаубица. True to Kaiser. А где она? Инфо. Ударя. Гаубица. Где это говно? Подтявкай мне еще. Follow me. Into solo. Может на арене подраться? Антоний. Outsiders are a rare sight at the fort. Step carefully. Yeah. We breed them mostly, but sometimes we get some good ones from Denver. That whole... Been doing it since I was a boy. The mongrels need to listen up when I start talking. Lupa. Yes, she's the mother of a lot of our best dogs. She's getting old, but she's still a tough old bitch. Aren't you, girl? Yeah. It took years for Caesar to conquer Lanius' tribe, and Caesar showed him. Had the positions been reversed, Caesar would be dead. He's a story to frighten the younger legionaries. He's dead. No man, no matter how tough. Чё, давай? Some of the slaves have... What do you need from me? That can be arranged. You will be facing off against a... Remember the rules. Light armor. Good luck. Found you. О. А, у меня без оружия скилл не прокачан. О, нифига. Чё там, брат? As expected, it wasn't much of a fight, but what can... There's a captured NCR trooper available. Sergeant Andrews. He's already been challenged. Careful in there. He's... Aha! Come on! This is hopeless! I'm hit! Get some! Бини. Ох, мать раба. А чё, их можно было бы... A good fight. I have a dangerous one for... Even though... Watch out for her. She's one of the deadly... Over here! Рейнджер Стелла. О. О, ни хрена она мне треснула. Ауч. Had enough? Аварийная радиостанция НКР. Ау, сломала меня, дура.
Ладно, не буду пока рейнджеров. Кстати. Да. Да ты чё? Получается, гаубица-то она... Вон аж она где она. Уж у бомбистов. И чё, это ей спереть надо? Нет. Снаряжение 205. Помощь, оружие, помощь. Надо это добивать. Нет, 321. Инфо. Карта местности. Радиация. Подожди, сюда. Hello. You may find one in the workshop. You're a friend to the... Да. Bye. Бой. Я не отдам его в плохие руки. Не, ну я, конечно... Конечно же... Надо было, блин... Где она? Толстер. А на мне что? А я вообще голый бегаю. Не, ну нормально, чё? Нормально, я считаю. Угу. Костюм Б, не шлем бойца. Зараза. By order of Caesar. Да я свой в доску. Away. True to Caesar. Трути Кайсар. Run fast, or I will throw you off the side.
Легионер. You must enter Kaisar's. Ой, да fuck you. Was there more for us to what? Yes. Подожди, а я... Нет, не у тебя, что ли? Our way, true to Kaisar. Факин. Так, сохранимся. А, ой. Yes. Well done. It will be very useful in the coming battle against the snipers the NCR will no doubt have hidden in the hills near the dam. Так, в принципе, эти хренососы могут себя перестрелять друг друга. Until Mr. House has been dealt with. Какой ты нудный, мистер Хаус. Блама, летающая голова. Полми. 2 из 5. Казино, казино, казино. Да. Ну ладно. Получается, мы пойдем. Что? А, не. Подожди, как это? Вот так, короче, мы пойдем. Ты серьезно, блин? Ох. Так. Ой. По пути из форта. Move along. Так, сохранимся. Здесь, а где Бун у меня? Well, howdy, partner. Витя. Where to, partner? Па-барам, па-па-пам-парам. I take it you...
I'll be happy to satisfy your... Our terms were clear. Now... Such a small thing, isn't it? And yet... Decades of hiring salvagers out west to search for this little... relic in the ruins. That's where the chip was printed. On October 22nd, 2077. It was... But the bombs fell first. Suffice it to say... A great deal shall be happening. A cascade of events with you taking a central role. At the moment, however, all you need to do is take the elevator all the way down to the bottom level. What you see there will help you understand the significance of what you accomplished at the fort. Step closer to the demonstration area, if you would. I expect you're well familiar with my Securitrons by now. The titanium alloy housing that protects its electronic core deflects small arms and shrapnel easily enough. Its X-25 Gatling laser, produced to spec by Glassinghouse Inc., is deadly against soft targets at medium range. And for close-range suppression or crowd control, the Securitron is armed with a 9mm submachine gun. All of this you probably already knew. What you did not know is that these are the Securitron's secondary weapons. All this time, my Securitrons have had to get by running the Mark I operating system, which lacked software drivers for their primary weapons. Today, with the delivery of the Platinum chip, all that changes. Behold, for the first time, Securitrons running the Mark II OS. The M235 missile launcher gives the Securitron the ability to engage ground and air targets at significantly longer ranges. And a rapid-fire G-28 grenade launcher ensures the Securitron is deadly in close-range engagements. The software upgrade also includes drivers for the Securitron's highly sophisticated on-board auto-repair systems. Altogether, the Mark II software upgrade confers a 235% increase in combat effectiveness per unit. The city of New Vegas finally has soldiers worthy of protecting it. Return to the penthouse now. We have much to discuss. Trips to the basement are rarely so educational. I've since broadcast the upgrade to every Securitron in range of my The foundation is laid. My Securitrons on the strip are upgraded. Now it's just a matter of adjusting the attitudes of some lesser groups while we wait for Caesar's Legion to attack Hoover Dam. Атаковать мистер Хаус. Outside New Vegas, at what was once called they are, shall we say, aggressively reclusive. Artillery of this sort has a range of several miles. If it's going to fire... If not, then I want to make sure that the boomers don't sign... Well done. The boomers' firepower will prove an advantage when the battle for Hoover Dam... Your next assignment would have been to investigate the Omertas, but you managed to foil their scheme before I could put you to the task. I should compensate you. Your next assignment is to locate and destroy. The NCR nearly did the job at Helios 1 a few... Given the Brotherhood's fanatical views on technology, please... We're talking about a coterie of bulging... They'll never accept my using an army of robots to defend... Don't tell me you've fallen for the stories of noble paladins. In any case, this is an employer-employee relationship. Since 2278, I've lost fun. I didn't receive any clear video of the incident, but telemetry. From time to time, the NCR has assaulted Brotherhood bunkers. In 4 of the 6 incidents I know of,
I surmise it's standard practice for the Brotherhood to install us. You might use that again. Понятно, нет. Эх. Ладно, пойдем в топс. Я ничего никому еще не помогал, идти в жопу. Идем в топс. Hey, fellow, well... Удачи, детка. Things are getting stranger every day. А, мне сейчас надо его грохнуть, получается. Что-то я зря пошел. Да? Курчок. If I were you, I'd almost want to deliver this. That is, unless you want to bring the NCR or Caesar's Legion to power. I wouldn't want to. Oh, he wanted to kill Mr. House and use the platinum chip to cop. That would give me control over all of Mr. House's defenses, most prominently. Так, понятно, короче, в общем, тут-то все разворачивается вот здесь вот. Where to, partner? Mr. House is... I take it you've... That... Так. Yes. Step closer to the demonstration area, if you would. I expect you're well familiar with my Securitrons by now. The titanium alloy housing that protects its electronic core deflects small arms and shrapnel easily enough. Its X-25 Gatling laser, produced to spec by Glassinghouse Inc., is deadly against soft targets at medium range. And for close-range suppression or crowd control, the Securitron is armed with a 9mm submachine gun. All of this you probably already knew. What you did not know is that these are the Securitron's secondary weapons. All this time, my Securitrons have had to get by running the Mark I operating system, which lacked software drivers for their primary weapons. Today, with the delivery of the Platinum chip, all that changes. Behold, for the first time, Securitrons running the Mark II OS. The M235 missile launcher gives the Securitron the ability to engage ground and air targets at significantly longer ranges. And a rapid-fire G-28 grenade launcher ensures the Securitron is deadly in close-range engagements. The software upgrade also includes drivers for the Securitron's highly sophisticated on-board auto-repair systems.
Altogether, the Mark II software upgrade confers a 235% О, кстати, а у него там в комнате-то они тоже такие стали? The city of New Vegas finally has soldiers worthy of protecting it. Return to the Бля. penthouse now. We have much to discuss. Trips to the basement are rarely... The foundation is laid. My secure... Now... You laid... Your... Так, эти Марк 1 все еще. А что ты себя там Марк 1? Так, ладно. The next step is... Well, you're... Indeed, your next assignment is to locate and Please. What did you... That's because he ceased to be relevant when you... What... General Oliver's strategy, or he wants to outfight a crushing, decisive... A good deal should be obvious to you. Yes, of course. But refraining from those... They've been good to their word. But from what I hear, I'd want to eat at the Gourmand every night. What else did... Все это, блин, тру-ля-ля, тра-ля-ля. Он, конечно, будет третировать людей. Indeed, it was. And would Kimball and Oliver have traded the lives of Hunt? They weren't afraid of me. NCR forces were permitted to occupy Hoover Dam. They recognized my sovereignty over the Vegas Strip and agreed to supply electricity and water. Written into... The salient issue is that they will go to war with me if given the chance. There's just one reason why the NCR hasn't contrived some outrage to justify invading the Strip. Caesar's Legion. The final battle between those two armies is fast approaching. I can't afford to let What else? What of it? I enjoy them. There's something... If you run across any out... What else? New Vegas is more than a city. It's the remedy to mankind's derailment. The city's economy is a blast furnace in which can be forged the steel of a new rail line running straight to a new horizon. What is the NCR? A society of people desperate to experience comfort, ease, luxury. A society of customers. With all that money pouring in, give me 20 years and I'll reignite the high technology development sectors. 50 years and I'll have people in orbit. 100 years and my colony ships will be heading for the stars to search for planets unpolluted by the wrath and folly of a bygone generation. I prefer the term. I would rule as a chief executive. I would not answer to a board of directors or any other entity. Nothing to impede progress. If you want to see the fate of democracies, look out the windows. My judgment. I have no interest in abusing others, just as nor have I any interest in being worshipped as some kind of machine god messiah. I am impervious to such corrupting ambitions. But autocracy? Firm control in that... What else? Hoover Dam, of course.
The NCR had it up and running at 50% capacity within a year of occupying the dam. By treaty, New Vegas. What else did you want to discuss? It was a place of splendor. As magnificent as today's strip may seem, it's but a shadow of the neon paradise that was Las Vegas. I grew up not far from here, and though I traveled the old world extensively, I never found another place like it. By 2065, I deemed it a mathematical certainty that an atomic war would devastate the Earth within 15 years. Every projection I ran confirmed it. I knew I couldn't save the world, nor did I care to, but I could save Vegas, and in the process, perhaps save mankind. I set to work immediately. I thought I had plenty of time to prepare. As it turned out, I was 20 hours short. On the day of the Great War, 77 atomic warheads targeted Las Vegas and its surrounding areas. My networked mainframes were able to predict and force transmit disarm code subsets to 59 warheads, neutralizing them before impact. Laser cannons mounted on the roof of the Lucky 38 destroyed another 9 warheads. The rest got through, though none hit the city itself. A suboptimal performance, admittedly. If only the Platinum chip had arrived a day sooner. The Platinum chip was printed in Sunnyvale, California on October 22nd, 2077, the day before the Great War. It was to have been delivered by courier the following afternoon, but by then, the world had ended. The chip contained vital software upgrades, but not just for my Securitrons. Every aspect of the missile defense grid would have been upgraded too. Given that I had to make do with buggy software, the outcome could have been worse. I nearly died as it was. Software glitches set off a cascade of system crashes. I had to take the Lucky 38's reactor offline, lest it melt down. For nearly 5 years, I battled power outages and more system crashes until I finally managed to reboot my data core with an older version of the OS. I spent the next few decades in a veritable coma, but I survived, obviously, and eventually thrived. What? They're a terrorist group, basically. Militant, quasi-religious fanatics, obsessed with horde. Not all technology, mind you. You don't see them raiding hospitals to cart away auto docks or armfuls of prosthetic organs. No, they greatly prefer the sort of technology that puts people in hospitals. Or graves, rather, since hospitals went the way of the dodo. Because they're ridiculous. Because they gallivant around the Mojave, pretending to be knights of yore. Or did, until the NCR showed them that ideological purity and shiny power armor don't count for much when you're outnumbered 15-1. The world has no use for emotionally unstable techno-fetishists. Just wipe them out, will you? As I've said... Don't. In any. They'll never... Блин, как выйти-то из диалога? Никак, да? You're absolutely right. Since 2278, I didn't receive any clear video of the incident, but it's obvious that the Brotherhood has a base in Hidden Valley or thereabouts. From time to... Have you destroyed? What else? Yes, I know. It was detected in... You thought I would... Have you destroyed? Not so... I didn't ask you to tell... Go back to the bunker and Короче, это все
А, подожди. The next step. Your next assignment would have been... Короче, никак. Ясно. Так, загрузить быстрое лайк 38. The next step. Why is good help? Engaging target. Подожди. Targeting. Скатился, пацан. Патрон. Патрон. Why have you done this? Centuries of preparation. You're... No! Don't disable Cerebro! I'd rather be killed. Just kill me. I have nothing.
А, да? У меня есть... Where to, partner? Погодите-ка. I take it you... Delivery? By the time I was 30 years old, I was a billionaire. Do you really think I'm going to let... I spent... You needn't be afraid of me. Engaging target. Всё понял. The next step is to... You laid the foundation. You're well... The next step... Well done. Please. Goodbye. Короче, если я сдаю это, не убив его, то это все ГГ. Как провалено? Ну-ка. Ничего не провалено, блин, дурацкая игра. The next step. The next step. Серьезно, блин. Как так-то? А, вот. Ага. А там потом нету, да? Такого. Engaging target. Карму я, получается, потерял, да? Довоенная книга. Не, подожди. О, это что, Марк?
Вы охренели, блин? На выходе, видимо, сделать надо, да? Да блин. Why? Fool! No! Ruined everything! Да как потерял камеру-то, блин? Как? Как? О, сука. Дурацкая игра. The next step. Engaging target. А, да? Ну, Леха молодец. Engaging target. Ты чё такой мощный-то? Ой, мало. Ока. Давай из этой штуки постреляем. Где это ключевая лазерная винтовка? The next step. Не, короче, это говно. И как мне не терять карму? Так, ладно. Бога. Why? If personal...
почему камера? Почему? Почему я теряю камеру на его карму, на его убийстве? Он же говнюк так-то. О, у меня сломалась игра. А, во. Да какого хрена? Так, ладно. Допустим. Кизел. А где это? Подруганка-то. Витю убили. А Витю-то за что? И, короче, теперь все это бесполезно получилось. Блин, как же я все плохо сделал. Витя, ты чё? Нет. Зараза. Я теряю карму.
Да за жопа, блин, дурацкая. Надо было к этому, что ли, идти? А так Витю мы убиваем. Подожди. Витя-то какого хрена там? А там было стерилизовать и отключить, да? А, я вот так оставил, что ли? Вот это, да, что за багу? Ну, в любом случае сдохнет. Да зараза дурацкая. Тут нет никаких терминальчиков. Ладно, пойдем до этого сходим, посмотрим, вообще можно ли. Эти ж на меня не агрятся. А тут нет никого вообще. Goodbye. 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 Hey, look who's here. Посмотрите, кто здесь. Так. Враги, да? Отстань, Витя. Витя, отстань. Да идите в жопу. А, они там все с ума посходили? О, у тебя там война наружу, придурок. А, походу придется, короче, вообще назад откатываться. Где у меня этот? Вон. Устранить. Don't you just love that plat? If I were you, I don't. That is, unless you want to bring the NCR or C. Oh, he wanted to kill Mr. House and use the platinum chip to copy my neural comput. That would. Жопа, короче, в общем, его в любом случае надо убивать и терять карму. Блин, я так не хочу терять карму. А что, я, может, там передумал как-нибудь там, нет?
А, фак. Да? Фантом какой-то. Ну и что? Так, ну я тебя вытащил, допустим. А, пока я его не... Я не выйду отсюда. Я не понимаю, почему у меня карму забирают за это. Здорово, парни. Короче, уже потерял, так потерял. Что теперь бубнить-то? Витя-то бросится на меня, нет? Yeah, I know. Витя не агрись только. А иди башка ты-то. Thanks again for helping with Mr. House's data network. Come see me at the old Mormon fort if you get a chance. Так, получается, я его отцепил. А, он у меня там в вестибюле тусуется. Hey, fellow. Mr. House ain't the top dog on the strip. What do you suppose that means for us? Mr. House is out of the picture, and you have the...
Так, что у меня? А почему, блин, мне за... Дали-то за него карму? Да, короче, какая-то странная очень логика у этой игры. Где у меня Бун вообще шляется? Ты ж возле Топса был. Алло, Бун. А, вот он. I got your back. Упс. Так, еду надо забрать. Не забыть. А чё, я сразу с Цезарем сейчас способусь, нет? Пентахаус. Hi! This is big, huh? A fair... Here goes. I'll just... Так, а ведь это сломался, получается, да? Whoa. Wow. Mr. House had quite a setup here. I can access his databanks and view telemetry on every Securitron on the network. Every Securitron on the network has been upgraded. Pretty neat, huh? The Securitrons at the fort are on standby. I see a status log here confirming that the Mark II OS upgrade installed correctly. They'll be all set to go once we boost my transmitting power and bring them online with the network. But we'll worry about that later. Фак. Короче, Кесману нехрен идти. Пока не закончены цепочки. Валим, получается, отсюда. Задание провалено бомбиста, да это пофиг. Да ничего не провалено, иди в задницу, игра, хорош меня пугать. Как провалено? Ой, серьезно? А, нет, ничего не провалено, идите в жопу. Где моя говорящая голова? Так, Бун пока здесь. Хотя Бун, пошли. Ой, нет, подожди, что нажал? Скорость стимулятор. I got your back. Let's move. I got your back. Это что, пьяный? Ты что, пьяный? Ну ты, конечно. Смерть. Так, ты, стой. I'll sit tight. А, это теперь мое. Это теперь за мной. Сейчас он там Цезарю инсульт устроить надо. За... Не то. За... Да, не то. За карта мира. By order of Caesar, all visitors must disarm and relinquish. О. True to Caesar. True to Caesar. True to Caesar. Привет, радио. True to Caesar. True to Kaiser. Слава Цезарю, ага.
You must enter Kaisar's tent alone. Ой, да какие вы нудные-то. Some of the slaves have been spreading. I've read Mr. House's obituary. Had a high opinion of Я его himself, не didn't you? убивал. With А, Mr. House out of убивал. the way, I can focus on smoothing out a few lingering complications elsewhere in the Mojave. А как я его убил? Я его отключил от системы, он же не умер. Почему? The tribe so reclusive, Какой некролог? it lobs artillery shells at anyone who comes near their settlement. I want you to offer them an alliance with my legion. My terms are simple. Target their guns against the NCR side of the dam when I assault it, and they can keep their freedom. If you find they aren't amenable to this offer, destroy them. Так. Но они на меня. If the boomers will toe the line, I can focus on other preparations, but not without first rewarding your initiative. Now, moving on. I want you to forge an alliance between Kaisar's Legion and the White Glove Society. They used to be cannibals. I expect that information can be used to manipulate them. Go to... Во. Damn it! Медицина 40. Never this bad before. Fuck this. Fuck Come this. back later. Tomorrow. And stories about the burned man again. Репутация добродушного человека затмевает ваши проступки. Отключение от систем жизнеобеспечения уже убийства, не? Там я его не отключал. Я его, блин, от церебра отключил, от управления системой. А эта игра это все равно как воспринимает как убийство. Там нету варианта его не убить. Его можно застрелить, засунуть обратно. Он погибает при стерилизации, отключить церебр. Он живой остается, но назад не заезжает. Так что, блин, я тут ни при чем вообще. I spent months. Allow me to make this clear. Because in the future, if I become aware that if you've committed any... Так пошел ты, пес. Великий хан не примут твою сторону. Бомба на монорельсе не взорвалась из-за меня. Understand this. From this moment forward, I will have you hacked into pieces by my praetorians. По идее, мне вот это все нахрен бы не нужно. Прийти сюда, вырезать все. Больше никогда не вернется к... Да. Я не буду их убивать. Ку-ку, мы вроде тут разговаривали. Ку-ку, блин. Ты в порядке, Саня? Так. Кратковременный абсанс. I don't know. There have been a couple. Don't. But just leave it alone. I'm fine. Now, what was I saying? Right. Look for the Brotherhood's bunker. Да не буду я их вырезать. Иду спать. Вставай, блин. Сейчас я тебя так до инсульта доведу. Богоугодных дела. А, да серьезно? Это... Я не готов. Выпустите меня отсюда. Ой, вот уроды. Так, короче. В жопу всю эту дипломатию. Я пошел к Есману. А Цезаря мы сейчас просто... Того... А НКР, да, пусть НКР. Так, АСТП. А НКР же тоже на меня возбудится, да?
НКР же вроде как... Нет, НКР против Цезаря. Это Хаос не против Цезаря был. НКР вообще срать, вырежу я не вырежу. На НКР обидится, если я сейчас Есмана посажу, правильно? Потому что что? Потому. И чё тогда? Идти с буном Цезаря резать. Короче, все это очень рано. На самом-то деле. Как эту дверь закрыть красную? Ладно, пробуем. Допустим. Я не помню просто. You already took care of Mr. House? Так, встретитесь с Есманом. И у меня куда-то Виктор делся. Я его не убивал, но он куда-то пропал. А он вроде как... О боже, ну прическа у тебя. Администратор. Так, ты со мной? Я опять где-то это забыл. Где? А, ну понятно где. А тут в тебя можно зайти? Конечно же нет, стена. Лукус here. Куда вот Витя-то делся? Ты дежурил тут. Куда-то свалил. Ты не Витя? Нет, это не Витя. Верните Витю, блин. Так, ты тоже со мной. Пентхаус. Да, давай. Срать, будь что будет. Ой, как громко-то. Так, тут все понятно. До свидания. А, ну так это финал фактически, да? He has an 83.75% chance of being assassinated. Whoops. Whoops. Anyway, it looks like Mr. House thought it was important to keep President Kimball alive. Mr. House ran projections on how the NCR public will react to a defeat at Hoover Dam. Overwhelmingly, they'll blame Kimball. But if Kimball dies at Hoover Dam, there's no obvious scapegoat for them to blame, so they'll blame New Vegas instead. So that means reduced tourism for up to 5 years. The equations are pretty complicated. Mr. House sure liked numbers. Я в хороших отношениях. Great. A ranger named Graham has been placed in charge of security for the president's visit. You'll want to talk to him. Once the president is safe, there's one more thing for you to take care of. This gadget I'm handing you is called an override module. Mr. House had 2 of these made years and years ago. Just like him to think ahead. Take the module to the El Dorado substation and attach it to the power control terminal.
I'll handle the rest. I'll use the substation to send a huge jolt of electricity to the Lucky 38. Turns out this casino has its own reactor. All it needs is a jump start. With the reactor running at full tilt, I can boost the transmission strength of the Lucky 38's command and control network. I'm talking direct tactical control of hundreds of upgraded Securitrons at vast distances. You know that's gonna come in handy. Great! When this is taken care of, we'll be all set for the Legion to make its move. Вот он живой, блин. Козел. Добро пожаловать, мистер Хаус, а не мистер Хаус. Fuck me. Короче, Витя куда-то потерялся, я не знаю, где он. Ну и срать на него тогда. С этим тоже нечего теперь делать. А в целом все это, конечно, очень рано. Надо было пошататься. Казино. Так, вы что, побежите за мной, нет? Да ё-моё. I've got your back. I've got your back. I've got your back. Let loose. Thanks again for Thanks again for helping with Mr. House's data network. Поехали крушить. Легион. Нахер он нужен? Блин, не то нажал. Опять не то нажал. Благородный бандит. Эй, в него стреляйте. Блин. Это раб.
Ты прятался, в смысле сидел, что ли? Б. Где она? Давайте, крышки, падайте. Гильза. Очищенная вода. Патрон. А, не патрон, стоять. Ух. Глявный порошок. Собака? А, собака под. Нет, наш. А это не наш. Что там? Сержант Тедди. Воровать... А, нет, смотри, воровать теперь можно. Они все. Странно. Ё-май. Кого вы там нашли? Ящик. Понятно. Откуда? Так, ну туда зайду, там хана сразу. Там... Кого? Где? Там он еще пойдем. Это... Сири. Ого. ПП. А, да? А где мои-то все? А что ты подобрал там? Ну-ка, стой. Динарий, следующий уровень. Энергооружие давай. О, перк. Стальные нервы. Очки действия, выученные уроки. На 1% опыта больше за каждый полученный уровень, например. 25% уровень 25.
Круто. Фигня. Вот. Вот это может взять. Или уже набирать тренировку. А ее можно еще? Интенсивная тренировка можно. Можно. Готово. И что я возьму? Сила восприятия. Ловкость. Удача 10. Ловкость влияет на навыки оружия и скрытность. Также на количество очков действия в интеллект, харизма нафиг. Выносливость, импланты, восприятие. Вот. Взлом, энергия оружия. Взлом у меня максимум. Взрывчатки нет. Энергия оружия также ускоряет появление красных полосок. Ну, либо ловкость. Либо ловкость. Нет. А, сука, нельзя, что ли? Почему нельзя? Пусть будет ловкость. А назад нельзя, да? А, сука, готово. Где все? Есть кто тут? О, привет. Да что такое мощный-то? Не работающий терминал. Так, ну там... А, кстати... Пошли. А что там, кстати, эти? А, все, да? Сильно. Интересно, что там за дверь все-таки была. Чищенная вода сейчас сожрем. Динарий. Не знаю, зачем они мне в целом. О, целебный порошок. Ладно, насрать не надо. Вода. Ничего, не хочу ждать. Короче, это больше не работает. Блин, а как тут дверь-то открывать тогда? Всякая хрень. Ну, Цезарь остался. Экскузими, экскузими. Разная. Нет, помощь. Сансет. Где ты? Че, мне еще обожраться всего ж надо, да? А крышки может быть все 20? Или нет? 20. И что-то они перестали падать. Может, их 20 надо? Или да, или нет. Ты с нами, что ли, биться пойдешь, женщина? А где у вас рабы сидят? Все, погнали.
Сейчас обожжемся всего. Оружие будущее, энергооружие плюс 20. Полицейские будни, солнцецепись испарила, торговая жизнь, фигня, Вне зоны операции НКР. Понятно. Атомный коктейль. Радиация плюс 8. Бафаут. Винт. Зависимость. Значки здоровья. Кварцево. Кошеглаз. Мед X. Плод. Праздничные ментаты. Противоядие, психо. Зависимость. Почему бы нет? Рикошет, регенерация очков действия. Слэшер. Спок. И что еще? Турбо. Но турбо надо на входе. Алкоголический напиток. Ну все, пошли. Отвалили от меня. Эй. А мои-то где все? Вы всех уже сломали? Обосрамс. Вы что, сумасшедшие люди? Прекратите. Он был плохой. Я серьезно говорю, руку оторвал мне. Вот ты. Дикарь. Давайте умирать начнем как-нибудь. Где дырка-то? Дырка. Порешено. Боже. Собачатина. Баллистический кулак. Посидел. А воровать тут нельзя. Интересно. Автодок. Не надо мне тут ничего. А что, нельзя его юзать? Вас покалечило. Во-первых, не надо... И гидры-то у меня нету, да? Гидра есть. Во-вторых, детоксин. Избавлен от зависимости. Май с противоядием. Целебный порошок. Динарий, аурий. Противоядие. Броня. Где Цезарь-то? Вязкая жижа. Кто из вас Цезарь? Броня Цезаря. Перчатка-вытеснитель. Фуфло какое-то. Где мне бун? Caesar's dead. Bet he didn't see this coming when he was having his... Still, it's not gonna stop the Legion. It might not even slow them down. Intel we had back in the NCR said they had a whole succession lined up. They'll replace him as soon as word gets out. The other thing I heard is that he wasn't really commanding the army anymore.
Guess we made sure of that. Yeah. That was some kind of stunt we pulled. Whatever happens from here on out, we killed that prick in the middle of his fortress. Ought to give the rest of them something to think about. I don't see what this helps. She's dead. Давай мы, братан, ныжич. All right. I tracked her down. Southeast near the river. They were selling her. Saw it through my scope. Whole place swarming with Legion, hundreds of them, bidding for things no man has a right to. I just had my rifle with me. Just me against all of them. So I took the shot. Yeah. What they do to women, it's worse than death. There was no choice in what I did. It was more like being forced to watch something you can't stop. All this was only ever gonna play out one way. It still is. I don't have any say. All I can do is wait for it to be done with me. It was gonna be something. If I'd never met Carla, it would have been something else. I should have never gotten close to her. I've got bad things coming to me. You better keep your distance too. Because fair is fair. No. No. Так, это уже не актуально ведь. If you want, give me a rifle and a clear line of sight. Ну, это мы все знаем же. Yeah. О, отпустила. А ты что тут трешься-то? Excuse me. Экскузи-ми. Ну, собственно, лагерь все. Что у нас теперь осталось? Инфо. Задание. Плата по счетам. Атомная танго. Бумеранг. А у меня бумеранг еще не сделал. Ё-моё. Куда я вообще полез? Это так глупо, конечно. Но я могу же в целом откатиться. И не брать все эти задания. Это конец. Если это все доделать, это будет конец. Собственно. С другой стороны, на что поменялось-то? Конец бы все равно был такой. Сейчас можно просто не идти финалочку не делать. А допилить сначала... Получается, надо как... Я даже не знаю, как туда попадают. Вот отсюда. Давай попробуем оттуда. Ну, попер я, конечно, рано. Могу ли я, хочу ли я, говно ли я? Он в горах, что ли? Чё эти рейнджеры все время лезут куда-то на скалы? Ни хрена он не в горах.
Это просто туфта какая-то. Обходить надо. Если я пойду вот так, это все обходить. Что так, что сяк. Конечно же, я не то направление выбрал. Это бесспорно. Еще ни разу направление не угадывал. Да ну тебя в жопу. Так, мне что так, что, скорее всего, тут нам по правой стороне он где-то сверху облазит все это. Или нет? Нет, короче, это все неправильно. Это все неправильно. Палатка. Это что вообще? Символ порядка. Автофорт. Допустим, если я здесь сохранюсь. Это я что пошел? Это я... Но это не работает. Так, получается, я это сейчас сдаю Цезарю. Как это открыть? Your work here. You have a very. Your work here. Да пёс ты, дверь открой. You've carried out Так, сейчас я ему, получается, это сдаю. Ну все, иду, короче, в общем, квестить. Надо этих дебилов оставить. Пусть они срутся пока. Финальный квест рановато еще. Ой. Я же заходил в самом начале. I felt the ground. What's wrong with you? This man's.
You walk away. We have nothing to discuss until you've dealt with Benny. So, baby, what did... На арене, так на арене. They hardly even know how to fight. They hardly even like that. You like that? Он, блин, в костюме был. Между прочим, пулеустойчивость 1. Плюс бартер, плюс речь. А что-то там была какая-то ачивка его, Марии же его застрелить. Ладно. Насрать. I'm sure you found Ben. You... Пара вопросов. Это я уже спрашивал. Про племена. Про дикарей. Горелого этого надо найти, да? Да, с прической это, конечно, сильно. Вот. Он был последователем Апокалипсиса. Вот и не тоже интересная линейка у них. Как бы они получаются самые положительные. Да блин, сколько ж у тебя диалогов, можно умереть. Так. Горелый скинули в каньон. Так, это надо... Kaisar has taught us that over-reliance on fire... Я что, задание взял? А, нет, вот поручения я не... Так, стой. Помощь, книжка. Где моя книжка по рукопашку? Yes. Учи меня. Yes. Так, и поручение мне тебе не надо. Some of the slaves have been spreading stories. Бенни я грохнул. Все, погнали делать бумеранг. Инфо. Бумеранг. Метил. Карта мира. Это внизу.
А пост рейнджеров стопудово наверху. Я понял. А, да, я перегрузился. Ух ты, радиация. Стоять. Все еще радиация. Все, теперь инфо. И как мне пройти в библиотеку? А, я в трусах, понял? Как же это бесит. Почему он сразу обратно не одевается? Оружие забыл, блин. Вон тропинка. Туда ведет? Туда, видимо. Откуда? А, черти. Есть такая штука. Электронный заряд, бутылочная крышка. Пуц, пуц. Гильзопатрон. Гильзопатрон. А, он у меня не здесь, да? Ну иди тогда. Пивоварня. Пивоварня. Че я набрал опять? Гильзы. Ничего не весит. Это все ничего не весит. Ноты. Зачем я их нашел? Пустой шприц. Ничего не весит тоже, но все равно до свидания. Свинец уха. Пляшка, связка ключей. Костюм. А где у меня, кстати, этот? Ёпта, я буну оставил, да? Не, ну нормально. Марию возьми. Гранату. Мачете можешь себе забрать. Плазменная винтовка. Снайперская трехлучевая. Ладно. Пока так. О, что тут у вас? Бутылка, банка, виски, винт. Ментат, испорченная книга.
Дыкс. Что-то ж тут все равно должно быть. А, о, вот она. Значит, 30 надо, да? Ух ты. Погреб. А, да зараза. Оба. Перегруз. Будем жрать или что? Так, тут нету ничего. Нет. Комиксов нет. Ух ты. Граната. Мину мне не надо. Да. А мне детонатора нет. Зажигательная граната. Сейчас все эти с этим скину все гранаты. Чемодан. Чемодан. Где у меня летающая голова? Иди сюда. Так, оружие. Граната. Граната. Мина. Граната. Граната. Мина. Все. Выйти. Сложно получается. Ух ты. Граната, граната, карабин следопыта. РН-39 фигня. У меня есть такое? Карабин. Нет. Патрон, патрон, патрон. Урон 39. $36. Магнум. Ладно, заберем. Чтоб не валялось. Пива не хочу. Наука для всех ключ. Что это ключ? Ничего. От того, что я раскрыл. Сильно. Что за мисс? Ты я открыл. О. Sunset. Испарила. Ну и все получается. Итогу шел-то я не в ту степь, да? А, вон эти блядские. Так, звук завис, мне кажется, да? Да. Где моя голова?
какой же он жесткий. Ой-ой-ой. Ну давай. Да надо было тебе меня отравить-то, уродище. А она вон, она ж где ж? Как туда попасть-то? Там я не пройду. Гадалки не ходи. Вот это я попал, конечно, сейчас. Заклюют? Ой, сожрут сейчас меня. Охренеть. Вот это да. Подожди. Ну ты уродина. А чё там глаз там затыкали? Охренеть. Ну опять укусила. Да дура ты. А где мой глаз? Что тут? Ух ты, боевой шлем. Неплохо. А, шапка. Шапка. Шлем мотогонщика, шлем бойца. А у меня шапка. А, у меня сломалась шапка. Поэтому вот так. Ну-ка, я красавчик. Красавчик. Ну и все, мы приехали. Там уже не подняться. А где башка-то? Чего? Вы что, его убили? Да вы что, охренели? Нет, вот он где-то тут валяется. А, вот и выжил. Блин, я аж обосрался. Вот, помер, брат. Буну-то вот мы не взяли. Это, конечно, было глупо.
Как туда залазить? Игра. Да ну нафиг, ну серьезно. Тараканы гребаные. Ненавижу вас. Подгорел? Блин, что, через каньон, что ли, идти? Ой, где-то в Варике такая музыка играет. Тут прям один в один. Я не помню где. Ну-ка, вот она дорога-то. А как туда? Это вы специально, да, меня так ведете? Башка? Ты где? Ладно, придет. Вот тут я был, цветочки бил, да? И я зря сюда спрыгнул, конечно же. Мешок. А вот мешок я не помню. Слепой. Это не мешок, это кактус, блин. Ого, бегают уроды. Летучие мутантища. Ой. Вот, а чё?
Ты кто? Though you aren't of the Legion, you've aided us more than once. We acquire many items on our raids, some useless to us, some forbidden. I've provided you the location of a drop box where you can obtain these items. The box will be replenished every few days. Please be aware that we'll assume any items left in the... Stay an ally of the Legion, and we will share our loot with you. If you start working against us or become an enemy... Слава Цезарю. Милость Цезаря, где она? А, монеты. В опе, короче, где-то. Не, я не хотел бы пока. Эй, дайте ключ. Под ковриком, под камнем. Ну отлично, тут же есть щель. Как я не могу туда пройти? Последователи. О, тут нужна лопата. Там, наверное, есть ключ. Неудача. Че разорался? А это что такое? А. Рано. Что за репа? Корень. Вот там увидел таракан. Ничего ты зоркий какой.
Вот она. О, еще одна репа. No run-ins with the great cons, I hope. They've been more restless than... Tough, independent, and as ruthless as they come. They're holed up at... keeping watch on the great cons, mostly. They usually stick around Red Rock Canyon, but at least one large group left recently. Да. They called it in. Эволюционировать Anything пошли. about any great con incidents. Whatever they're doing, they're keeping a low profile. Все. Low profile. Вот и поговорили. Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. Могли бы больше, чем 2 фразы им придумать. You're here for the money. I told the Emeritus I was good for it. I just need more time. О, I talked to the cashier at Gamora into forwarding me some chips. I was convinced I was due for a hot streak. It didn't go so well. The Emeritus were nice and said they'd give me some time to pay them back. They also said if they had to talk to me about my debt again, they wouldn't be nice the next time. I don't want to talk about it. We were on patrol near the dam when a Legion raiding party jumped us. Didn't even have time to radio it in. I was hit in the head with a machete and knocked out. Didn't kill me, though some nights I wish it had. Господи, умерла. Ты девочка, что ли? My nerve was gone. The rest of my squad was crucified, butchered, mutilated. I don't know how they missed me. Maybe they didn't. Maybe they knew they'd broken me. I gambled and drank a lot after that. Got into trouble. But the Rangers gave me a second chance instead of kicking me out. So here I am. Maybe. But thank... За что? Ну ладно. I operate the radio and call it in if we see any great cons moving out in large groups from Red Rock Canyon. Как они ушли уже все, за кем вы там следите-то? Ох, игра. Вроде так неплохо начали. О. Бля, ты, конечно, ковбой Мальборо. Ну, ладно.
Ты что, говорящая? Нет. И все, еще одна точка осталась. О, опять в горах где-то. Можно, не надо. Колвилл Бэй. Я знаю, что здесь город. Но мне дадут на него наводку или надо прям щемиться туда? Так, ну мне надо Буна забрать. В любом случае. Че он там тусуется один? Скучно, страшно ему, наверное, там. О, Витя живой. Где этот говорящий шлем? О, стоит. Ой, спать как хочется. Follow me. I've got you back. Че у тебя там стволы-то остались? Бух-бух. На тебе еще. А, я скинул другой говорящий голове. Так, ты фоллоу за мной? О. И это что такое? Тайная квартира братства стали. А, они же мне ключ тоже дали. Убежище 3-4. Колвилл Бэй. Колвилл Бэй. Чего? За что опыт? Опять звук завис. За что ты так? Обновите радиокоды поста Чарли. В процессе. Муха. Муха. А где у вас фот? Весь с лагеря ползу. Серьезно? Ну как Алексей все время умудряется не в ту сторону пойти? Что за... Так, кто из вас тут не бот? The Legion awaits at the gates of hell. Понятно. What brings you to Ring? We're here to make sure the Legion doesn't try to sneak around Lake Mead. Важная миссия. When I got this assignment, I was hoping there'd be more gambling.
you're here to sell something, we don't want any. Радистка Кэт. This is the frontier of Enst. South of here is Camp Guardian, but they've been having radio trouble, so they've been silent for a while now. No problem. Hey, do me a favor when you get back to Reyes and tell her that we don't need any more damn ammo. Wouldn't mind. We're not gonna die of thirst any. It's not my call to make. You think I haven't tried? Every time I do, Camp Golf acknowledges the situation. And soon after that, more ammo. We keep getting deliveries of ammunition for some reason. I don't mind target practice, but there isn't all that much to shoot at out here. Something up? You're not stationed here, but your rep with the NCR speaks for itself. It's mostly right. I really shouldn't be doing this for you, but there's no way. Спасибо. Все? О, лагерь Гардиан. И хата моя вон. Че за лагерь Гардиан? Блин, как-то можно перепрыгнуть? Looks like we booted the Legion out of Nelson. About damn time. Интересно, броня Анклава тут есть? Или нет? Ну нет. Ну давай поднимемся. Ну чуть-чуть совсем осталось. Ну, давай. Ну, мужик. Уса. Кого ты там опять увидела? О, гуль. Откуда гуль? Крышечка. Бутылка из-под. А где сама? Жестяная банка. Ну вот не же просто так же оно тут все лежит, да? Что, просто так? Ладно, поверю. Это лагерь. Подожди. Это...
Ой, ой, не то. Войдите в разлом. Ну, давай открой, чтобы сюда потом не бежать. Ногу отстрелил. Жестоко. Но справедливо. В смысле лапу. Бутылка из-под. Бутылка из-под. Я не хочу бутылку из-под. Я все еще не открыл? Нет, открыл. Лагерь Гардиан. Ничего себе, скорпионы. Крыса? Я в нее не попадаю, она застряла. Вылези оттуда, животное. Сортир. Кто-то пил и... Нет, не хочу садиться. Что там? Пошли наверх, нехер делать. Чуть не наступил. Чего надо? Говнишко какой-то. Цветок. Не, ну вы забрались, конечно. Культурно время проводили.
Да что за лагерь-то у вас такой? Он где там? Там. Ну я ж там был. Я что, пропустил вход? Да не может быть. О, не падай. Или падай. Нет, не падай. А, вот оно. Can't run from me. NCR. Задумалась? Войти в пещеру лагеря Гардиан, да? Я хочу туда. Или нет? Наверное, не сильно пока туда хочу. Хотя... Чего бы нет, куча скорпионов будет. По всей видимости. Да почему бутылка из-под ты везде? Вы охренели, что ли? Где крышки-то брать буду? Кожаная броня не надо. Готовый обед. Кстати, насчет обеда. Там есть что-то какая-то шачивка. Свинина с бабами. С бабами. С бабами. С бабами. Очищенная вода. Очищенная вода. Все, перегрузился. С баба. О, нашел целого. Чудо. Чудное. Так, Бум, иди сюда. Fine by me. Костюм. Броня с патронташем. Комбинезон. Костюм. Шлем бойца. Чё, как? Норм? Готовый обед. Мясо кают. О! С бабами. Что-то приготовить тут можно, да? По-дурацки вот это сделано. Окей. Что, дадут мне звание алхимика? Нет, да. Активировать лагерный костер. Ой. Так. Лагерь НКР получается. Только из-под сансет спарила очищенная вода. Вас не видят. Смерть из ниоткуда. Ну, пошли, что? А можно подсветить? О, что не видно-то ни хрена. Туман. Взрывчатка С4. Ящик, пистолет не надо. Еще взрывчатка. Обалдеть. А что тут произошло?
О. Oh, thank God. I didn't think I'd ever see another human face down here. А что тебе мешало выйти? Бабах. You must be the backup I've been calling for. Where are the rest of your men? А, короче, сюда какой-то квест. Shit. Do you have any damn idea what lives in these caves? We need to... I managed to kill that thing, but not before it mangled my leg all up. No way I'm walking out of here like this. I've been keeping quiet and hoping they don't realize one of their buddies is missing. We need to get out of here before they come back. Thanks a lot, Doc. I don't want to risk running into a pack of those freaks alone, though. Could you escort me out of here? Are you crazy? No way in hell am I going deeper into those caves. You haven't seen what they did to the other troopers, and I'd rather not find out why they took all of the bodies. All right, you have a point. They were good men and deserve better. Can't guarantee I'll be much help against their numbers, but I'll do what I can. Chances are we won't get out of here alive anyway. У нас тут толпа такая. Так что не ной. Понятно. Это что такое? А, это эти. Так, они же слабые. А, да? Порвало. Thanks for getting me out of there. I better get started back. I know, but now that I can see the way out, I'm not so sure. I'd rather not join. I'm gonna start heading back to California now. Not about... If you find my friends, please return their dog tags to the instant. If they won't listen... Я не в ту сторону, в общем-то, пошел, да? А, да? Почему он в другую сторону пошел? Глупый человечишка. Озорник. Давай попадай. Это же наша работа. Он туда вообще пролез. Жетон. Жетон. Жетон, граната, патрон. Получается, я первый раз не попал, что ли? Дайте полутаю, блин. Патрон. Чего? А, да? Ничего себе. А где я сохранился? А, зашел и сохранился? Подожди. А, нет.
Get it out, will ya? Vilma. Over here! Come on! Oh, come on. Хорош. Over here! Over here! Had enough! Что? Да как? О, в задницу иди. Вы серьезно, блин? Почему? Что за ваншоты? Или это они так долго меня попадают? Откуда он это говорит? О, не то нажал. Охренеть, вы там забираете. Так, мужиков всех собрали. Свалка.
familiar? Думал, опять меня убили. Пить. Не буду пить. Еще мне, кстати, еду надо есть. Снаряжение, помощь. Надо есть еду. Настакается. Ни разу не попал. Воу. Так. Это где? Ничего себе. А мужик куда делся? А куда все делись? Вот это поворот. Так. Я так не согласный. Раз, два. А того грохнули, что ли? Нет, вот он. Фу, карта местности. А мы что, зачистили, нет? Или нет? Подожди. Там выход. Боец НКР пусто. Чё, вот парни дохлые валяются. И девчонки. Там я был. Тут я был. Это что такое? Well, looks like we cleared them out. There have been way too many catastrophic NCR. If you find my friends, please return their dog tags to the NCR.
If they won't listen, do what you can to make them listen. Чё? Все? А, ну он типа поплыл, видимо, там, да? Через отверстие. Ну, я, наверное, тут все почистил. Лагерь Гардиан, там хрен знает куда. Тут не выйти. Да, вниз. А я не хочу вниз. Или хочу? Фак. А вот вверх. Да, хорош пиликает. Я друзей тут больше не найду, что ли? Порылся. Выход. Окей. Так, ладно. Сейчас до лагеря тогда. Его. Вот он. Hello. И куда? I didn't expect someone as famous as you to be here. Please. Да, только никому ничего не надо от меня. Где-то сидела у вас тут. Боец. Welcome back. The station's been silent for quite some time now. I guess this confirms what we've all feared. Thanks. I'll switch over all radio broadcasts to the new encrypted channels. This ought to help us stay a step ahead of any spies. Before you go, I've got another job available. We've received some disturbing reports from some of the ranger stations. Heavy casualties at Alpha, super mutant legionaries at Delta. The weirdest one has to be the Great Khans and their trained death claws at Foxtrot. These reports can't be accurate, can they? I know you've already been out there, but could you do me a solid and confirm these reports with the Rangers who sent them in? Nothing is severe. Charlie seems to be getting a lot of extra medical supplies for some reason, while Bravo hasn't requested a resupply in a while. Echo has been reporting heavy Legion activity down on their end, but that's about it. Thank you, and good luck. And good luck. Так, ладно, на этом пока закончим. Через пару-тройку часов продолжим. Надо поделать дела. А мне куда, кстати, если что, потом идти? Опять надо тут побегать, там побегать, да? Мир.
Так, ладно, ребятки. На этом пока все. Увидимся.